जय श्री कृष्ण साग मैंने आज आ गोटे ब्लॉग को आपण मन को स्वागत। ब्लॉग टी शेष पर्यंत देखंतु केमिति होईची। आज ब्लॉग टी फुलरु तो आरंभ लास्ट देखंतु कोठी शेष। ब्लॉग टी भल लागिले लाइक टे देबे एवं सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू। तमे कुआडे जाइथिलो? देखो गाड़ी जाउछि। बाबा आसो याडे जोजो आसो आ ना ज्यादा बोले आ रहे हैं ये जोजो शूटिंग कर। हाँ हैला कौन करुच तमे? निया निया से केउच केमती से केलो से कियो आसो जीबा आसो चलो आसो आज बा माँ एठी नड़िया काटुचंती। नड़िया को काटिकी ताको ग्राइंडिंग कराहला। यही नड़िया कोरे को पूरा बना जीवो बे। कड़ाई गरम होला परे सेतिरे 5 चम्मच चीनी पकेबा। तापरे पकेकी सेतिरे नड़िया कोरा को पकेकी भाजी नेबा टिके लाल होबा पर्यंत। नड़िया पूरा तापरे रेडी हो जीवो। पूरा प्रस्तुत हो गला। एठी गुजराती निया जाइछि। गुजराती उठी छेची दिया हैछि। से गुजराती को एई नड़िया पुर रे टिके भल भाबरे मिसई दबा। एठी अरुआ चावल को नेइछि ताकू धोईकी राति रे बतरे देइथली। तापरे ताकू मु ग्राइंडिंग कर देबे बे। ग्राइंडिंग कर देली। एई अरुआ चावल पेस्ट रे लूण चीनी मिसईकी घांटी दबा। कड़ाई रे टिके तेल देकी लगे दबा। चारियाडे लगे दबा। पिठा लागी रहिबनी बोली तेल टिके देले भलो हबो। कड़ाई टिके गरम हेलाडू सेतिरे पिठो गोटा देकी ताको घांटीबा नहले तळे लागी जिवो। मझिरे मझिरे याकू घांटुथिबा नहले लागी जिवो। पिठो गोटा रेडी होई आसलानी। एबे याकू कोंती जंतणी। ताकू कुलर रे काढ़ी दबा। टिके ठंडा हो गला परे ताकू दलिबा। दलिकी गोल गोल बनैबा।
Kira please kan ada. Super super. Oh super super. ହାତରେ ତେଲ ଟିକେ ନେଇକି ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଲାଗିବନି ଯେମିତି ହାତରେ। ଏବେ ହାତରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିକି ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ୟା ଭିତରେ ଏବେ ପୁର ଦେଇଦେବା। ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିକି ସେଥିରେ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି ତାକୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇଦେବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ପୁଣି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ବସେଇବା। ଏଇ ଟେକା ଚୁଲାଟି ମୋ ଅପା ବନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏଇ ଟେକା ଚୁଲାଟି କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଛି। ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଏଇ ଛାଞ୍ଚରେ ଦିଆହେଇଥିବା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବା। ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଠା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ହଁ, ହେଇଗଲାଣି ପିଠା। ତାକୁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ତାପରେ ଫେରିକି ମଣ୍ଡା ପିଠା ରେଡି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଭିତରଟା କେମିତି ହେଇଛି। ପୁର ଦିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି। ଜେଜେ ମୁହଁରେ ଚିନି ମାରିକି ଆସିଛି। ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ ଜେଜେ? କ'ଣ ଖାଇଛ? କ'ଣ ହେଲା? ଟେଷ୍ଟି। ଖା। ଟେଷ୍ଟି।
जजको मंडापिठा पसंद आसिला आपण मानक मंडापिठा पसंद कि नाही कमेंट रे जणातु। जय श्री कृष्ण।